13 Martires, kasiguran. Ang mga babae daw parang wifi lang daw yan. Pagkasama mo, stay connected. Pag alis mo, searching for other device. Dadagdag lang kita sa koleksyon ko. Dadagdag lang kita sa koleksyon ko. Patas na si DJ Arjet Tumirana, siguradong kamangka. Sorry girls ha, tabla-tabla na. This is the HM Lights and Sound, located at Barangay 13 Martires, kasiguran. Pero ang mga lalaki naman, no, parang Jablo yan eh. Oh. The Bluetooth device is connected successfully. DJ Janelle Ferratero, Idol. DJ Arjun, Idol. Patas na si DJ Arjet Tumirana, siguradong kamangka. This is the HM Lights and Sound, located at Barangay 13 Martires, kasiguran.